मरादार चारों का ब्रेकअप माशमार वशत कने चुके जुबैर जमाली साहब ती गप्पानी तुका गोशका चर्चे पद्म कोशको के बिए थी और मेरे अकबर मेंगल साहब में पता आल दिल गोशता वड्डे कशीदा सूरत हाल सरा एपेक्स कमेटी फैसला या कमेटी वड्डे सूरत हाल जायजा गिरक बुता और दो फरीक के अस्ता चार उचे मोहल्लात दिया बुता ये वद्दा लाइन सरा मेरे को ना नवाबजादा आज लश्कर रईसानी साहब अमरादारी कर गए कि आम एक सालिसी ने आया आवाज़ किरदार अदा को था चीफ ऑफ सरावन मोहम्मद असलम रईसानी साहब अमरा या आ दोई फरीक को ये मुलाकात को था भले गस्तंगे रोचा एपेक्स कमेटी ये फैसला के हस्ते आ अमन अमान कंट्रोल करने के हवाले चो अहमियत दारी या बलूचिस्तान सूरत हाल सरा ये फैसला चिंचो नुकसान दे नवाबजादा आज लश्कर रईसानी साहब मेरे लाइन सरा मौजूद हैं आइए गेशन का पुत्रान करें अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सर आपने जो वट की कशीदा सूरत हाल है आप लोगों ने भी एक अहम किरदार अदा किया, आप भी सालिसीन में से हैं। नवाब साहब की सरबराही में चीफ ऑफ सरावान की सरबराही में आपने 2 दफ़ा जो हैं वट का विज़िट किया और दोनों फरीकीन से मिले, काफ़ी कोशिश की, लेकिन गुज़श्ता दिनों जब एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें वट की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया तो ये कहा गया फैसले में कि जो फरीकीन हैं उनको 4 दिन की मोहलत दी जाएगी कि वो 8 जून वाली पोजीशन में चले जाएं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो है ये थ्रेट है, धमकी है कि अगर वो 4 दिन में ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं करेंगे तो एक ऑपरेशन होगा और ये किस हद तक खतरनाक होगा, तो आप समझते हैं ये होनी चाहिए बलूचिस्तान के इन हालात के तनाजुर में? मुझे अगर थोड़ा आप इजाज़त दें, मैं तारीख और हक़ाइक़ पस मंज़र में जाना चाहता हूँ। बात यह कि जब हम अपने वतन के मामलात का इख्तियार रखते थे तो जिरगा मौसर था, बासर था और वो कानून की हैसियत रखता था और मसाइल हल होते थे, क्योंकि हमें वतन और कौम चाहिए था। अब कानून और अदालत और थानेदार तनख्वाह वाले हैं, उनको यकीनन मॉडल टाउन में कोई बंगला चाहिए तो उनके लिए ये फायदेमंद है कि फसाद हो। एक तो बात मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ। फिर हमारे जिस रियासत में हम रहते हैं उसने कोई इदारा छोड़ा ही नहीं है पार्लियामेंट समेत कि वो इदारा अपने असूल, रिवायत, कानून, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चले। तो हमारे कबायली जो इदारे थे जिसको हम जिरगा कहते हैं, जिसको रस्म रिवायत करते हैं, उसको भी रियासत में अपने ताकत के जरिए खंडरात बनाया है। ऐसा खंडरात जैसे आज इसराइल गजा पे बमबारी कर रहा है, क्योंकि उनको वसाइल से दिलचस्पी है, मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। अब हम दूसरे पहलू पे आते हैं। फिर साथ साथ जाली पार्टियां, जाली कबायली क़यादत, इस पे मुकम्मल तौर पे रियासत का हाथ है और जाली कबायली क़यादत बनाते हैं जिनका न तजुर्बा है न संजीदगी है कि सूबे के मसाइल को हल करें। इसीलिए पूरे सूबे के तूल और अर्ज में फसादात है और रियासत उसमें दिलचस्पी नहीं रख रहा। अब जब वट का वाक़या हुआ तो हम ये समझते हैं कि हमारे हर फर्द का खून कीमती है, इस सरजमीन के लोगों का हमारी अहमियत रखता है। मैं और नवाब असलम साहब हम गए, दोनों फरीकों से मिले और एक बाकायदा जंगबंदी की इख्तियार का तलबगार थे ताकि हम मुख्तलिफ उमूर को देखें और हमारी रिवायत के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हम इस को हमेशा के लिए हल करें। उसके बाद एक जंग शुरू हुई और बहुत कीमती जाने ज़ाय हुई, लोगों को खून बहा, जो हमारे लिए बहुत ही अफसोस का मकाम है। क्योंकि इस वक्त रियासत में ऐसे लोगों हुकूमत में लाया है जिनके में ये फसाद है, वो कुर्सियों पर बैठते हैं तो शायद दिलचस्पी और संजीदगी नहीं रखते। अब इसमें के बाद ये फैसला हुआ कि एक सालिसी जिरगा कायम होगा और ये मीटिंग कब होगा हमको 2-4 दिन पहले बताएं। एक मीटिंग का तो अचानक ही पता चला, रात के टाइम पता चला, अगले दिन खुशदार में। लेकिन हमारे अपने काम भी होते हैं और इदारों को ये चाहिए था हमें कम अज कम टाइम देते ताकि हम खुशदार पहुँचते। एक दिन लगता है उसमें हम अपने
बाकी काम को उमूर को छोड़ के, मगर अचानक ही हुआ। उसके बाद अभी हम इंतजार में थे कि कमिश्नर खुजदार जो कला डिवीजन वो हमें इत्तला देगा, तो हमारे इस नोटिफिकेशन के बाद एपेक्स कमेटी ने फैसला किया है कि वो मोर्चे खत्म करेंगे। तो उसका मतलब ये है कि रियासत कहता कुछ है, करता कुछ है और उनका टारगेट कुछ और है, उनके वो रोकना नहीं चाहते हैं। जब हमें नोटिफाई ही रियासत ने किया है जितने मेंबर के लिए, तो फिर ये जरूरत ये था कि एपेक्स कमेटी या जिनका मेंबर से पूछता या फिर हमें टाइम देता, फुर्सत देता ताकि हमने मामले को तय करें। अब जिरगा मेंबर सालिसी हमको रखते हैं और फैसला एपेक्स कमेटी करता है। ये जो दोगला पॉलिसी है इस रियासत का, ये कम से कम हमारे सरजमीन के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इस खतरनाक सिचुएशन में वो जो गुट पाला है वो इस आइंदा आने वाले दिनों के हर नुकसान के जिम्मेदार होंगे। तो नवाज़ साहब, आप लोग जो है 2 मरतबा वर्ड गए, आपने दोनों फरीकीन से मुलाकात की, तो आप क्या समझते हैं, आपने जो है क्या मुशाहिदा किया, क्या बुनियादी वजह थी कि जो है वो एक पेज पे नहीं आए या मुज़ाकरात नहीं हुई, सालिसी का किरदार जो है वो मस्बत नहीं रहा? क्या मुतालबात थे दोनों फरीकीन की? तो आपने क्या समझा कि क्या होनी चाहिए ताकि ये सूरत हाल जो है काबू में आ सके, लेकिन ऐसा ना हो सका? कराया उस वक्त सरदार अख्तर मिंगल साहब मौजूद नहीं थे। अच्छा। हम शफीकुर रहमान मिंगल साहब से भी हम मिले और उसके बाद अगले दफा जब सरदार साहब आए हमने उनके साथ दोनों से बात किया। सरदार अख्तर साहब या जो उनके एमआईपी थे या उनका कबीले के अहम लोग थे, उन्होंने हमें इख्तियार दिया कि आप मामला को ठीक करें। दूसरी तरफ से हम इख्तियार के मुंतजर थे, हमको शफीकुर रहमान की तरफ से बाज़ाब्ता इख्तियार नहीं मिला। जब हमें इख्तियार मिलता तो पहले उस पे बुनियाद पे हम मोर्चे खाली करवा के, वो तो इख्तियार के बुनियाद पे होगा कि हमें इख्तियार देंगे तो मोर्चे उसके बाद फिर हम दोनों तरफ से उनके मुतालबात सुनते, उनसे लिख के लेते और उसके बाद हम बैठते। कदीम से जिस सरजमीन के हम मालिक थे 50 साल पहले, अभी तो नहीं है, उसमें जिरगा ही उमूर को तय करता और फिर हम अपने मुल्क का दिफा करते। मगर जिसके पास इख्तियार था उसने इख्तियार दिया, जो इख्तियार नहीं देना चाहता था उसको इख्तियार नहीं मिला। हम वापस आए तो फिर जंग शुरू हुआ। तो नवाज़ साहब, जो ये अल्टीमेटम दी गई है, 4 रोज़ की जो मोहलत दी गई है दोनों फरीकीन को, तो ये कहा गया 4 रोज़ के बाद जो फोर्सेज है और सालिसीन जो अपना किरदार अदा करेंगे। तो क्या इस हवाले से हुकूमत की तरफ से आप लोगों से जो है दोबारा राबता किया गया है कि 4 दिन बाद आप लोग अपना किरदार अदा कर सकें? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जान साहब ने किया था, जो आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना कि जब ये मोर्चे खाली होंगे हम सालिसीन अपना किरदार करेंगे। अभी तक रास्ता नहीं हुआ, मगर इस सूबे के वसीतर मुफाद में, अमन अमान के मुफाद में, आइंदा आने वाले दिनों में कौमी यकजहती नज़्म को बरकरार रखने में हम मुकम्मल अपना ताउन और किरदार अदा करेंगे। कि अगर फिर रियासत का कोई ख्वाहिश था कि हम सालिसीन बैठे और इस मसले को हल करें। तो लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो नवाब मोहम्मद असलम रईसानी साहब जो हैं वो चीफ हैं सरावान के और एक बहुत नामवर कबायली शख्सियत हैं, तो जब आप लोगों ने ये कदम उठाया तो क्या ये इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर, बलूचियत के बुनियाद पर आपने कोशिश की कि हम सालिसीन का किरदार अदा करें, या किसी ने आप लोगों को कहा कि आप जाएं ये किरदार अदा करें? नवाब असलम रईसानी का तारीखी खाने सानी का चीफ और सरावान का हम हैसियत है, हमको कोई कह नहीं सकता। हमारी जिम्मेदारियां, हमारे फराइज मनसबी हमको ये पाबंद करता है कि हम कोशिश करें। मगर दूसरी तरफ से अगर कोई शख्स कबायली निज़ाम और बलूची कवानीन का पाबंद नहीं है तो शायद उसने फिर इख्तियार नहीं दिया। मगर हमें हमारे फराइज मनसबी इस बात का पाबंद करता है कि हम कोशिश करें कि कौमी नज़्म बरकरार हो, खूनरेजी न हो और रस्म रिवाज के तहत हम दोनों भाइयों को शीरो शकर करें। मगर उसमें हम नाकाम हुए। इसका फिर फैसला कोई कलमकारी करेगा कि किसने क्यों इख्तियार नहीं दिया। ठीक है, लेकिन नवाब साहब, अब जो ये 4 दिन की जो मोहलत है जो एपेक्स कमेटी के बाद दी गई है, तो बीएनपी के रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि
بی این پی اور پارٹی سربراہ کو منظر سے ہٹا کر انتخابی عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیرہ بگٹی جیسے حالات، نواب بگٹی جیسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، جو بنیادی طور پر بی این پی جو ہے ایک بڑے آپریشن کے خدشے کا اظہار کر رہا ہے. تو آپ لوگ جو ہیں اس تمام معاملات کو یا صورتحال کو خراب کرنے میں، جو روکنے میں کیا کردار ادا کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایسی کردار ادا کریں کہ کوئی بڑی نقصان نہ ہو، بقول بی این پی کے ایک بڑا آپریشن نہ ہو، سردار اختر جیسے مینگل جیسے سیاسی لیڈر یا پارٹی کے سربراہ اس کو نقصان نہ ہو؟ تو آپ لوگوں کا کیا کردار ہوگا؟ کیا جو ہے آپ نے حکمت عملی کوئی تیار کر لی ہے آپ لوگوں نے، نواب صاحب نے؟ دیکھیے، نواب صاحب گئے ہوئے تھے اپنے علاج کے سلسلے میں، کل پہنچے ہیں. آج ہم شام کو مشورہ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑے سانحہ یا ایک بہت بڑے خون ریزی یا سازش کو روکنے میں کیا کردار ادا کریں. کیونکہ بی این پی نے جو بات کیا، ان کے جو خدشات پس منظر کو اگر دیکھیں اور واقعات کو دیکھیں کہ قرآن پہ اتار کے نوروز خان کو انہوں نے پھانسی دی، آغا عبد الکریم کو ہری پور کے جیل میں سالوں قید رکھا، نواب مفتی کے ساتھ مذاکرات کے دوران یہ سب کچھ پیش آیا، تو ان کے خدشات تو بالکل درست ہیں. خود اور ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، قبائلی متبرین ہیں، کل سے میرے ساتھ رابطے میں، میں سردار صاحب کے ساتھ بھی کل میرا بات ہوا ہے. ہمیں یہ سب عمل مشکوک لگ رہا ہے. تو ریاست اور آج کے جو حکومت ہے اس کو آنے والے کل کے بدنامی سے بچنے کے لیے اپنا کردار کو واضح کرنا چاہیے. آج شام کو نواب صاحب سے میرا میٹنگ ہے، ہم بات کریں گے اور سوچیں گے کہ خدا نخواستہ کوئی بہت بڑے سانحہ پیش نہیں ہے اور ہم اس کو رکوانے میں اپنا کیا کردار ادا کریں. ابھی میں کل نواب صاحب ایمرجنسی میں واپس آئے اور پھر ابھی میں ان سے ملا ہوں جمعہ نماز پہ. شام کو ہماری میٹنگ ہوگا. تو آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ آپ جو ہیں اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے ورڈ جائیں ایک دو دن میں، یہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے، ہم کریں گے، کوشش ہوگا کہ صوبائی حکومت سے رابطہ ہو اور وہ ہمیں کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. کمیٹی کا فیصلہ ہوگا، اس پہ ہم آج مشورہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نوابزادہ آج لشکر ریسانی صاحب، سینئر سیاستدان اگر پتران کنگاتی بعض میں نتواری سر تو مراشا اوار بوتے منظر چاروں کان چکے ایک مزن سالسی نے نوابزادہ لشکر ریسانی صاحب ہیں، نواب محمد اسلم ریسانی صاحب چیف آف سراوان. آئیے امرائیہ اولی کوشش کہتے ہیں شانی بتا کہ گپترانی بھی مذاکراتی بھی معاملات کہتے ہیں ٹائنک بھی بلے دو وزٹ کہتے ہیں کوتا دو فریقہ ملتا گا گوانچو کہ نواب زادہ صاحب کو شگا کہ اولی ٹرپا مشتگی تو دا سردار اختر مینگل صاحب موجود نبوتا، اسد مینگل صاحب چرچیہ پدم امیر شفیق الرحمان مینگل صاحب ملاقات کتا بلے مارا اختیار دیگ نبوت گا. تو ماں ہمیں گوشتا کہ مورچہ ختم کنک بھی مورچہ زن یا مردم کے مسلح غیر مسلح بھی وہ صورتحال کنٹرول کنک بھی چونکہ اختیار نبوہ کے سببہ مگندے کے معاملات گردار کنک نبوت گا. تو اپیکس کمیٹی اجلاس سے فیصلہ کہ 4 روچے محلت دوئیں فریقہ دیگ بھی چرچیہ پد اجدہ جون والا پوزیشن بروا اگا نشتا گوڑا 4 روچہ پد مگندے کے فورسز اور سالسین کے استہ ہوتی کردارہ ادا کرنا چونکہ سالسین تو استے آنی تو کا نواب محمد اسلم ریسانی صاحب ہیں، لشکر ریسانی صاحب چرچیہ پد مگندے مولانا محمد خان شیرانی صاحب آئی سردار اختر مینگل صاحب کو ملاقات کو تھا. تو سالسین کردار ہے ادھا تک اگا اپیکس کمیٹی فیصلہ ہیں تو یہ جوان ہیں پدا اگر دومی فورسز گب ہو گئے تو فورسز استعمال کنک بھی ایک کشیدہ صورتحال والا دھمک گیا تو او دا معاملہ آؤٹ آف کنٹرول باں چونکہ خون ریزی یا مزن ثانیہ رونما بدھ کا چونکہ نواب بگٹی واقعہ پد مدستہ کے بلوچستان آٹرے کا انگتا آگا نہیں آئیے کمیازہ کہتے ہیں مروچی بعضیں علاقہ کہتے ہیں آہنی دیپانی کنک کپگائیں اگر صورتحال کنٹرول کرنے کے حوالہ فورسز یا طاقت استعمال کرنے کے ارادہ دارک ہو گئے تو اس یہ نتائج بعض خطرناک بدھ کنا پرچہ کہ بلوچستان مزید فورسز استعمال یا مزنی آپریشن یہ کہتے ہیں یہ متحمل بوت نکا پرچہ گوستہ کے بعضیں ودنا بلوچستان مگندے کے کراب صورتحال سب جاور نگے بوت گا اسے کنٹرول کرنے کے حوالہ فورسز کارمرز کرنے بوتا وہ چرچیہ بعد صورتحال کہتے ہیں کنٹرولا ڈن بوتا مروچی امیر انگیں ایک جاوری وڈا ودی بوتا بلوچستان دیگه دمگا ودی بوتا تو اما سالسین کہستا پیسرام کرداری ادا کتا دوئیں فریقانی راضی کرنے کی کوشش کتا اگر کردار ادا کنک بھی تو بوت کا یہ مثبت نتائج دیما گیا. امید ہے کہ مراکشی و تو پاس اللہ سے بوتا من التا بلوچ رضا بدی اللہ باوٹو.